Amen. Amen. So we're in Evangelism 694, paragraph 5. Nous sommes dans Wir befinden uns in Évangélisé Evangelisation 619 en 694, français. Paragraph, 9. Absatz 9. No. Paragraph 5. Le Nein, paragraphe Entschuldigung, 5. es ist Absatz 5. Évangélisé 619. And this is taken from Testimonies to the Church, volume 9. Et cela est tiré Das de kommt Témoignages aus pour dem l'Église, 9. Band der volume Zeugnisse. 9, 619.4 en français. Page 29. La page 29, 9T 29, et on l'a pas en The anglais, en subtext français. is called an impressive scene. Le sous-titre, oui, ça s'appelle une scène impressionnante. Eindrückliche oder eine eindrucksvolle Szene. See section 1 for the coming of the King. Là, Das ça ist se der passe, erste- ça se trouve dans la section première, la Der venue erste du roi. Abschnitt heißt das Kommen des Königs. And the passage says, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept, Satan has stolen the march upon us. Also das Donc ist là, on lit 29, Évangélisé Abschnitt 2. 694.5. Si chaque sentinelle sur les murs de Sion avait donné à la trompette un certain son, le monde aurait pas erré et aurait entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est des années derrière nous, tandis que les hommes ont dormi. Satan leur a volé une marche ou a Aber pris das de Werk l'avance. liegt Jahre hinterher. Während die Menschen oder die Menschen geschlafen haben, ist Satan ihnen zuvorgekommen. So if you go back to the original passage, Si on retourne dans le passage d'origine, Zitat geht. the sentence actually begins a little bit before that. Da là, fängt der comme Satz la eigentlich phrase schon commence etwas un früher peu an. avant It says, cette if phrase. every soldier of Christ had done his duty, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, then the world might have been warned. Il Also nous est im dit, le Originalzitat, passage die dans ich gerade l'original, schon si chaque übersetzt habe, soldat heißt de es, Christ avait wenn fait jeder son Soldat travail, si Christi chaque seine sentinelle Pflicht sur les getan murs de hätte, Sion avait wenn donné à la jeder trompette un Wächter certain son, auf den le Mauern monde Sions der Posaune aurait einen bestimmten Ton gegeben entendu hätte, le message dann wäre die Welt d'avertissement. schon längst gewarnt worden. This is 9T 29.2. Und das ist 9. C'est Band der 9T Zeugnisse, Seite 29.2. 29, Absatz 2. And I'm just observing that in the evangelism passage, they cut the first part of the sentence off. Und Et das j'observe ist mir eben que erst dans aufgefallen le in passage dem, d'Évangélisé 619.4, Evangelisation, la première Seite phrase a été 694, da wird der omise. erste Teil weggelassen. So we can see that a soldier is a watchman, Alors, on Somit peut können wir voir sehen, qu'un dass soldat, ein c'est une Soldat ein sentinelle, Wächter ist. and the duty of a soldier is to give the trumpet a certain sound. That's their duty. Und die et le Pflicht des travail du Soldaten soldat est ist de es, der donner à la Posaune trompette un einen certain son, bestimmten c'est ça Ton son zu geben. travail. If you go back to this section, Wenn man to the top of the section, page 28, Si on va au début de la section, la page 28, auf Seite 28, what's this referring to, Sister Sue Ellen? à quoi fait-il référence, Sue Ellen? Sure. We're in Testimonies to the Church, volume 9. wir Nous sind sommes im dans 9. Band der Témoignages pour Zeugnisse. l'Église, We volume just read 9. the last paragraph in this section. Wir haben Nous, soeben den nous venons letzten juste de lire Abschnitt le aus dernier letzten paragraphe de Paragraph aus cette diesem section. Abschnitt gelesen. The section begins a page before, La section der commence Abschnitt une page beginnt auf Seite avant. 28. so we go to 28.1. On va Beginnt dans auf Seite 28.1. 28, erster Absatz. It's called an impressive scene.
Cela ist s'appelle une überschrieben mit scène einer impressionnante. interessante Szene. It's the last subsection of section 1 for the coming of the king. Das ist C'est die la dernière letzte Unterabteilung sozusagen sous-section avant de la section qui s'appelle la venue du Seigneur. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit das Kommen des Herrn. So we've got section 1, On a la section 1, the coming of the king, la venue Das du ist roi, überschrieben mit das Kommen des Herrn. and then it's divided into 2 parts. et ensuite c'est divisé Und en dann 2 haben parties. wir, und der ist in 2 Teile unterteilt. First part is called what? La première Der erste partie Teil, s'appelle genannt. comment? The last crisis, La Das dernière heißt, die letzte crise. Krise. and the second one, Der Et la zweite deuxième, Teil heißt berufen, um Zeugen zu sein. appelé pour être témoin. so part 1 is about the last crisis, and part 2 is that we're called to do a work. Alors la Teil 1 partie geht 1, also hier ça um die s'appelle la letzte dernière Krise crise, et und la Teil partie 2 2 s'appelle nous sommes ist, appelés dass pour wir berufen faire sind, une œuvre. ein Werk zu vollbringen. Is everyone okay with that? Tout le monde est d'accord avec Ist ça? das in Ordnung für jeden? So it's not so easy to do it on the phone. Ce n'est pas si Also auf facile dem de le Telefon faire ist es sur le nicht so einfach, da téléphone. diese Informationen rauszukriegen. Volume 9 is divided into 8 sections. Le volume 9 der est 9. divisé en Band wird 8 in sections. 8 Abschnitte oder Abteilungen untergliedert. Each section Et Und chaque section jeder Teil has a number of subsections. a hat un nombre de gewisse sous-sections. Untereinteilungen. So you need to go to the table of contents to see all of this. Du musst Il also faut aller hier dans la quasi in table das de Inhaltsverzeichnis matière pour gehen, voir um tout das cela. alles rauszukriegen. Section 1 La Absatz section oder 1 Abschnitt 1 has got 5 subsections. hat a 5 5 sous-sections. Kapitel. The last crisis, La letzte dernière Krise. crise, called to be a witness, appelé pour être un témoin. Berufen, ein Zeuge zu sein. the home missionary work, Die Le travail Missionsarbeit zu missionnaire Hause. and then 2 others. Und dann noch 2 et weitere. ensuite 2 See autres. that? Kannst du das sehen? Est-ce que vous le voyez? Okay. Yeah, it's not that straightforward to do on the phone. Also auf dem Telefon ist das nicht ganz C'est so. pas aussi simple de le faire sur le téléphone. So we're in the second subsection, Nous sommes dans la jetzt deuxième in der- sous-section. In der zweiten Unterkategorie. and this has got 1, 2, 3, 4, 5. This has got itself 6 subsections. Et ça en elle-même, Und 6 diese wiederum sous-sections. hat 6 La Bereiche. deuxième, le deuxième chapitre ou deuxième section a 6 sous-chapitres. So you can't find any of this? Könnt ihr davon, Tu könnt ihr peux das pas les trouver? What would you call when you keep on going down? Comment tu würdest appelles du das quand denn tu nennen, wenn du da immer descends weiter comme runtergehst? It's the same, it's the same. C'est la même chose. Sub-part. It's the same. But I see 5, I don't see 6. 5, which J'en page? vois 5, pas 6. Alors, At this level here, à ce niveau-là, coming of the king, there are 5 sections underneath that. We're in section 2. on est dans la section called to 2 be witnesses. qui s'appelle Appeler pour être des témoins. Sections, and then you have chapter, and then you have only a holy life, Christ representative, and Yeah. so on and so forth. I have 8 sections. Did I miss one? You have Est-ce 8 que j'en sections, ai, then you raté have the une? chapters, Yeah. and then you have only the title of the chapter. Section 1 and Why you say 6? Yes, we're in section 1. The second part called Call to be a Witness, and that's got 5 subsections in it. that's chapter 2.
Yeah. Donc, appelé pour être un témoin, il y en a 6, il y a sous-parties. Software, sometimes they don't call them chapters. That's Et dans les différents programmes, des fois, on les appelle pas les chapitres. Donc, Yes, 1, 2, 3, 4. Yeah, 6. il y en a We're in the 6. last one called On est an impressive scene. dans dans la dernière sous-partie qui s'appelle une scène impressionnante. So if it's called chapter 2, we're in the last subsection of that. On est dans le chapitre 2 et on est dans la dernière sous-partie Begins on page 28. qui commence donc cette partie à la page 28 de Témoignages pour l'Église, volume 9. Impressive scene. Alors, quelle est donc Was ist cette denn scène diese eindrucksvolle impressionnante, Szene? sous Hélène? Well, it's a vision where she sees an immense ball of fire Donc, coming c'est down on beautiful mansions. alors c'est une vision qu'elle a où elle voit donc une immense boule de feu qui tombe sur des belles It comes maisons, down on. Beautiful mansions. des belles demeures. Also sie sieht einen Feuerball, der vom Himmel herabkommt und auf schöne Häuser fällt. And where are these houses? Où se trouvent ces Wo maisons? befinden It sich doesn't diese say Häuser? in this paragraph. Dans ce paragraphe-là, il ne nous est pas dit l'information, mais savons-nous? You can translate or just my question was, where is it? Ja, Ma question est où c'est? It doesn't say in the passage. Also es Tu sagt, dis, es cela hier ne nicht nous in est dem pas dit dans le Absatz. Then you passage. said you think you know, Und dann Et après, sagst t'as du, dit, tu penses ich glaube, savoir. ich weiß aber, wo es steht. and we're all in suspense waiting. Et on est tous en suspens. Nashville, Tennessee. C'est à Nashville, au Nashville, Tennessee. Da soll es wahrscheinlich passieren. So these houses are in Nashville. Donc ces Diese maisons Häuser se sind in trouvent à Nashville. Nashville. And someone said, Oh, 1 second. Sorry? Are you happy? Okay. and someone said, we knew the judgment of God was coming. Und Et jemand quelqu'un a sagte, dit, wir on sait que wussten, le dass die jugement de Gerichte Dieu allait Gottes kommen venir. würden. And then somebody else said, well, if you knew, why didn't you tell us? Et Und, quelqu'un d'autre a dit, mais jemand si tu anderes le sagt dann, savais, naja, pourquoi wenn tu du es ne gewusst nous as hast, rien warum hast dit? du es uns da nicht gesagt? Okay, so that's the context of Donc, this passage. Voici Also le das ist contexte hier de ce der Kontext passage. von dieser Passage. We read, Nous avons lu, gelesen. if the watchmen had been doing their job, si le soldat, les sentinelles avaient Wenn fait die leur Wächter oder die travail, Soldaten ihre Aufgabe getan hätten, by this time, dann wäre zu à ce unserem jetzigen moment-là, the Zeitpunkt world would have heard the warning. le monde Welt aurait bereits gewarnt entendu worden sein. l'avertissement. But we're behind in this work, Mais Da nous wir aber sommes diesem Werk loin hinterherhinken und dieser derrière, Aufgabe hinterherhinken, and instead of doing the work, et au lieu de faire anstatt unsere une Aufgabe zu œuvre, tun, what have we been doing? qu'avons-nous fait? Brother Jim? haben wir Jim? was getan, Jim? In the last paragraph. Im, You don't Letz have you don't have to guess. im letzten On est dans le Absatz. dernier paragraphe, Last t'as pas paragraph, last besoin, sentence. t'as Letzter pas besoin de Absatz, deviner, dernier letzter paragraphe, Satz. dernière phrase. On Wir a haben dormi. geschlafen. So we've been sleeping, Nous Also, wir haben avons geschlafen. dormi. and while we slept, Satan stole a march. Und Et während alors, während tandis wir que nous schliefen, hat dormions, eh ben, uns Satan a eingeholt. volé une Oui, marche that ou a means pris it's de right. Was bedeutet de das? l'avancée où Il a pris de l'avance. He take is in front of us. I don't know the expression in English. You overtake. Je connais pas l'expression en anglais. Ahead of us. Il est Er hat uns devant quasi nous. eingeholt, Sister Catherine, überholt. what story do you know about men sleeping? Welche Quelle Geschichte histoire kennst tu du, connais die sur mit les hommes qui schlafenden dorment? Menschen zu tun haben? Matthew 13. Matthieu 13, 13. Matthew 13, the parable of the tares. la Da parabole ist de Matthäus l'ivraie. 13 das Gleichnis vom Unkraut. Do we see in that story? Sehen wir in dieser Geschichte, I think it says the wicked one. ich glaube, da heißt es vom Bösen, spricht vom Bösen, He stole a march as well. dass auch On er voit les méchants et aufgeholt hat. ils ont pris aussi de l'avance. Everybody okay with that? On est d'accord? Connection. On est Könnt ihr d'accord diese avec cette Verbindung connexion? herstellen? Not okay with that? It's not on us, okay? C'est pas que je suis pas I think I d'accord, don't understand. je crois que je comprends pas. Don't or you do? No, I think I don't
maybe I miss a word, I don't know. J'ai peut-être manqué un mot, je sais pas. Matthew 13, verse Matthieu 13, le verset. Matthäus 13, Vers 25. Where have you started reading from? À partir d'où as-tu... No. You just start from verse 24. On commence à partir de Matthieu 13, 24. So we're in verse 25, Sister Shemaine. On est au verset Vers 25. 25, Sœur Chimène. Chimène. When men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. Quand Während aber die les Leute hommes dormaient, schliefen, son kam, ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le kam bon sein grain. Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Verse 39, Le verset Vers 39. it said in 39. verse 25, an enemy came. In Vers au verset 25 heißt es, 25, dass il ein nous est dit Feind qu'un kam. ennemi est 39, the venu. enemy is the devil. Et Und in 39, Vers l'ennemi, c'est le diable. 39 ist der Feind der Teufel. Who's the devil? Wer ist C'est der qui le Teufel? diable? Yeah, but that's just going backwards. The SOP quote says what? Was sagt denn La citation de das l'esprit de prophétie dit Zitat qui? von Ellen White? So the devil is Satan. C'est Satan. Teufel, das ist Satan. Can you give a Bible verse for that, please? Est-ce qu'on Kannst peut du donner un dafür verset einen, biblique pour Bibelvers cela? nennen? Les Satan, Revelation 12, non? Verse, Apocalypse 13, 12, 12. without looking. Quel verset sans regarder? Ah non, raconte. Non, non, je peux pas. Sister Kathy? Catherine? 7. 5 ou 7? It's closer to 8 than 5. C'est plus Okay, proche have a de 8 que 5. Regardez. Verse 9. Also Verset Offenbarung 12, 9. Vers 9. Devil and Satan, that old serpent called the devil and Satan. Cet ancien Dort heißt es serpent qui von der s'appelle le Schlange diable genannt, et der Teufel Satan. und der Satan. Apocalypse 19. Another verse. Un autre verset. Noch ein Vers? Another verse. Un autre verset Same passage. du même passage. This one's a bit harder because we're not familiar with it. Revelation 20, Apocalypse Offenbarung 20, 20, verse 2. verset Vers 2. 2. Basically the same information. It's the same person. C'est la même personne, ce sont les mêmes The informations. reason I Apocalypse mentioned 22. chapter 20 is because when we do our studies on chapter 17, Der Grund, warum ich hier auf 20 Pourquoi nenne, j'ai ist, weil mentionné wenn wir cela über quand on fait une Kapitel étude 17, sur le chapitre sprechen, we always 17? do 12, 13, 17. dann On sagen wir immer utilise les chapitres 12, 12, 13 13, und 17. 17. And we often don't go to 20. Aber Et on häufig gehen souvent wir ne va nicht pas zu dans Kapitel 20. Apocalypse 20. And I don't think I've heard anybody connect chapter 20 with those passages. Und Et ich je glaube, pense ich pas habe que noch j'ai niemanden entendu gehört, der Kapitel quelqu'un 20 mit den jamais qui ait vorangegangenen connecté ces Kapitel chapitres avec le verknüpft. chapitre Okay, 20. so we're in Testimonies volume 9. It says Satan has done a work because God's people were sleeping. Nous est dit que Zurück zu Satan a unserem, fait une œuvre parce que le Ellen peuple White de Dieu Zitat. dormait. Dort heißt es, dass Satan ein Werk getan hat, während die Menschen schliefen. Okay, so before I move on, Bevor ich Avant que jetzt nun j'avance, weitergehe, I want to make sure that we're all comfortable that we can use the parable of the tares and put that into this passage. möchte je ich veux m'assurer qu'on sicherstellen, est dass tous jeder von confortables à euch utiliser la parabole de l'ivraie et du bon grain damit dans ce passage. Keine Probleme damit hat, dass wir jetzt hier das Gleichnis von Matthäus 13 mit einbinden. Took the word sleep. Um das zu machen, Donc, haben wir pour lediglich faire das cela, Wort tu as pris le schlafen mot jetzt le verbe Or dormir. there is another food processing. Ou Oder il gibt y es da a noch un einen autre schéma de eine andere Art, pensée. wie wir das jetzt hier mit verbunden Because haben. if it's not that, we can maybe think of a parable.
Parce que si c'est pas wenn ça, on es peut das peut-être nicht ist, penser à dann une autre könnte man ja parabole. auch darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Gleichnis ist. So I took the phrase, men have slept. Also ich J'ai habe jetzt pris hier la den phrase, Ausdruck genommen, les hommes dass Menschen dormaient. schlafen, There are proof geschlafen texts haben. that in the Bible. Und Et das habe j'ai ich in prouvé der Bibel cela dans la versucht zu Bible. finden. It came to Matthew 13:25. Et Und da bin ich cela dann zu est arrivé Matthäus dans Matthieu 13, 13, Vers 25 gekommen. 25. So you could do which other way would you do it? Wie würdest Comment du es machen? tu l'aurais fait? If we took only the word sleep, Si on we a can pris... think another parable, maybe 25, but it's not the same context also. So Also, that's why I wanted to know which also, bit we are taking. wenn wir jetzt Donc, nur das Wort si schlafen on nehmen prend würden, que dann le könnten mot wir zum Beispiel dormir auch Matthäus, et zu qu'on le Matthäus retrace, on 25 aurait pu hingehen, aber aussi das prendre la wäre parabole vielleicht de Matthieu ein anderer 25. C'est pour ça Kontext. que je voulais Deswegen will ich vraiment einfach nur savoir wissen, quelle expression qu'on prenait. worauf wir uns jetzt hier beziehen. So I'm hoping everybody understands your question. Ich Et hoffe, j'espère dass que jeder tout le deine monde a Frage compris ta versteht. question. So what I'll ask you to do Was ich dich nun Donc, ce que je vais te bitte zu demander tun, de faire, is to explain the methodology, please. bitte c'est erkläre d'expliquer deine la Methodik. méthodologie, s'il te plaît. Steps that you have to take. Bitte Les erkläre étapes die que tu Schritte, dois die du prendre. dafür unternehmen musst. Do what? I said the answers found where? Matthew 13. Ich habe gesagt, dass ich die J'ai dit Antwort que la in Matthäus réponse se 13 trouvait où? finde. Dans Matthieu 13. Tell me the steps. Alors, dis-moi Somit nenne mir jetzt les étapes. die Schritte. What's your objection? Was ist hier I've sein got no Problem? objection. You did. No, I wanted to know. You had an objection. What was it? Du hattest hier einen Einwand und ich T'as une wusste nicht, objection, donc welcher das ist. oui, t'en as If I une. had an objection, it will be why we take the word slept to connect it with Matthew 13. Donc, si j'ai une objection, c'est comment on prend le mot dormir pour le connecter avec Matthieu That 13. wasn't your objection. Pardon? That wasn't your objection. Das war nicht dein C'était Einwand. pas ça ton I thought your objection. objection was, how do you know it's this one and not another one? Alors, je Ich croyais denke, que dein c'était Einwand war, celle-ci et woher pas... weißt du, dass es Oui, das c'est ist ça. und nicht irgendwas anderes? Cette parabole-là et Tell pas me une the autre, oui. methodology. Donc, quelle est donc la To méthodologie get to this answer, Matthew 13. pour arriver à cette réponse de Matthieu 13? C'est quoi la We'll use it as méthodologie? an example to explain the principle. Donc, nehmen das utilise hier un zum exemple Beispiel, pour um das expliquer Prinzip le zu erklären. principe. Step 1. Schritt L'étape 1. Tell me what you did and then tell me the rule as best you're able to. Sag Alors, mir, was dis-moi du ce getan que tu hast as und dann fait auch et über die Regeln. une règle meilleure que la mienne. The rule So tell me context. what you did and then tell me the rule that you're following. Alors, dis-moi ce que tu as fait et après, dis-moi la règle What I que... did, but I did nothing. So I will take the word slept. Okay. Donc, je vais prendre And le mot after- dormir. You took the word sleep. Also du hast das Mais Wort tu vas schlafen prendre le genommen. mot sleep, Is it slept? dormir. Sleep. Slept. Slept. Took the word slept and did what? Du hast And das after- Wort slept, Tu prends le schlafen mot. genommen und dann? And after we just want to trace it in the So you Et après, trace on the va word le... slept. Du suchst also On an va anderen tracer Stellen le nach dem mot Wort. dormir and in the Bible to see where we can connect it. Und um in der pour Bibel voir, zu on va le tracer dans la Bible pour voir où on peut le festzustellen, mit connecter. was wir es verbinden können. Okay? Yeah? Alors, if you take the word slept, you can go to several parable and Matthew 25 or Also 13. nur mit dem Wort schlafen. Donc si kann on man prend que verschiedene le mot Gleichnisse dormir, on gehen, peut also aller Matthäus dans 13, plusieurs paraboles, soit dans 25. Matthieu 25 You ou got to Matthieu Matthew 13. 13 and 25. Donc tu vas dans Matthieu 13 et 25. That's what you just said. Also das hast du gemacht. C'est ce que tu viens de dire. Carry on. Ensuite, And after, you have to put this word in the context of the quotation to see if it's fit or not. Und dann musst du das Wort et après in tu den dois Zusammenhang mettre ce mot bringen, dans le das Zitat, contexte de und dann sehen, la ob es citation pour passt voir oder si nicht. ça s'adapte ou pas. And after, Et ensuite? You have to. Do it for us. Oui, mais fais-le pour nous. Hein. I'll help you.
In this story, Bon, je people t'aide. sleep. In dieser Geschichte hier Cette schlafen histoire, Leute. Matthieu 13, In les this gens story, dorment. people sleep. Auch in dieser Geschichte Et schlafen dans Leute. cette In this histoire, people's Matthieu story, 25, in les this gens story, dorment. people sleep. Und auch in dieser Geschichte schlafen Menschen. So it's all contextually correct. Vom Kontext her Donc, ist alles toutes richtig. ces, d'un point de Everyone's vue sleeping. contextuel, Sleep, c'est sleep. correct. Jeder Parce schläft. que dormir, c'est dormir. hein. So now you tell me now what you're going to do. Und jetzt sagt mir, Donc maintenant, tu vas was me du dire jetzt ce que tust. tu vas faire. Parce que dans les deux paraboles, ils dorment. We will, as I said, we put in the context why men have slept and Satan stolen a march upon us. So And we've because done the Donc, sleep. We've got two ok, on a parables. déjà Also fait, wir haben jetzt zwei gleiche. on a déjà fait le mot dormir. On a deux Was paraboles machen wir maintenant. jetzt? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi ils dorment? They were tired. Sie schlafen, weil sie Ils étaient müde sind. there is a fatigués. delay. Pourquoi ils ont dormi? Gibt einfach zu. Il y a eu un délai, elles ont tardé. Or Dans Matthieu 25, il y a eu un retard. in Matthew 13, they Et Matthieu 13, paying carefully attention to the work. Und in Matthäus 13 ils haben n'ont sie pas vollkommen porté aufgepasst. attention attentivement au travail. Work. Oh. So that means there was not a good watchman. Das würde heißen, dass sie Ça veut keine dire qu'ils guten n'étaient Wächter pas de bonnes Is it not good sentinelles. watchmen? 13. Et celle-ci dans Matthieu 25, c'était pas de bonnes sentinelles non plus? Yes, they are. They are good. sind. Also sie sind gute Wächter. Oui, dans Matthieu 25, elles le sont. aber sie Mais fallen elles ja- se sont endormies schlafen ein. aussi. So if these fall asleep, they become bad. If these fall asleep, they stay good. Also wenn die einen einschlafen, Donc dann werden sie eux, schlecht, und die si anderen ils schlafen auch dorment, manchmal ils gut. deviennent mauvais, mais Ouais, alors ouais. qu'elles, Sind non. beide schlecht. Mais non, les deux sont mauvais. So let her do it a bit. And after what we do, I want to know the next step. How do you know which one? Woher weißt du Et jetzt, après, welches qu'est-ce qu'on gleich fait? ist? Donc je veux savoir la prochaine étape. then for me, I will say Matthew 25, the waiting of the but it's the same. Both are waiting. Je dirais for the qu'elles coming attendent. of the- Les deux là attendent pour la venue du Seigneur. It's not going to help then. Yeah, I know. So Ça va after pas I do, aider. Also ich Donc weiß après, nicht j'en weiter. sais rien. unless you help. À moins que tu aides. There's lots of viruses. Es gibt viele Il y a beaucoup de Virusse, virus. Virus to virus is not enough. und von Virus zu Virus, Virus gehen et ist virus, nicht c'est genug. pas You have to suffisant. go to the event. Musst du es zu einem, mit einem Tu dois le Ereignis connecter à verbinden. l'événement. Yeah? First step. Second step. Brother Jonathan? Première étape, deuxième étape. On va où maintenant? I had the same thought as her at the very beginning, but I think for my mind, the solution for this problem would be sleeping is not enough. It's just taking one word completely out of context. I would have to take, some more words to get the proper context, and this would, So, for me, is this okay so far? if you Donc, just take sleeping, il a la you même take pensée, Matthew il prend un 7, mot pour le Matthew mettre dans le 25. contexte. Donc, We've est-ce got que that c'est far, OK yeah. jusque-là? We need Donc, to alors, find out OK, which one on a it été is. And jusque-là. now what I would Maintenant, do il is nous I faut would savoir select, laquelle parabole est la bonne. look not only at this word, but as well on the whole sentence. C'est pas qu'un While mot, people c'est qu'une sleep, phrase. Satan got an advantage, and you don't have that in Matthew So 25. now we've got Satan. Yeah. Maintenant, on a Satan. So we've got Satan here, Là, on a Satan là. and this one. Et là, on a Christ. Christ. So you have to go to another piece of information. Also man muss jetzt hier noch Et il faut aller dans Informationen un hinzufügen. autre, So une autre information. in this story, Dans cette histoire, in the story of Matthew, In der- if we take dans the l'histoire de phrase Matthieu, stole a march, Also wenn wir in der si Geschichte on prend la von phrase Matthäus, voler une marche, quasi den Ausdruck einholen nehmen, can we see that in Matthew 13? können wir diese, Est-ce qu'on peut le voir dans Matthieu Begebenheit auch in 13? Matthäus 13 sehen. Yes?
The Oui. concept of someone stealing a march, can we see it in this story? Können wir das Konzept, Le dass concept de jemand quelqu'un qui vole une jemanden marche, einholt, est-ce in qu'on peut Matthäus le 25 voir erklärt? dans Someone cette stealing a histoire? march in this one. Holt dich Si irgendjemand quelqu'un ein in vole une Matthäus marche dans 25? cette Is this histoire, way? No? Chimène? Nein, siehst du das nicht? Non? Is this Alan? Is someone stealing a march in Matthew 25? Est-ce que Irgendjemand quelqu'un sich vole une einholen marche und dans überholen dans in Matthieu 25? 25? Yes or no? Ja oder I'll nein? say yes. Ich würde sagen, Oui, ja. je dis oui. Balance her out. Why you Alors saying yes? vas-y. Pourquoi tu dis Warum oui? sagst du ja? Who's stealing the march? Tell me the story. Wer holt dich Dis-moi denn ein? l'histoire. Qui Erzähl est-ce mal qui die prend de Geschichte. l'avance, qui vole une marche? The wise virgins kind of stole it because they had no. Also like sind that nicht one? die klugen Okay, Jungfrauen? then Les vierges sages volent une marche? Non, Catherine? I don't think No? it doesn't fit. No. Non. Sister Ich glaube Catherine? nicht, Non, dass es non, passt. ça s'adapte pas. Sœur Cathy? I give my answer. I don't No, think no, that answer's fine. I'm asking here. Does someone Cette steal a réponse est march? bien là. Je pose juste la question, What does it mean to est-ce que steal a march? quelqu'un a pris bedeutet es denn, à voler une marche? Qu'est-ce que ça veut dire voler une marche? Take advantage einen Vorteil zu bekommen? Ça veut Your dire prendre de l'avantage. situation. Prendre Ein l'avantage Vorteil de la aus deiner- situation. Ja, Situation zu bekommen. So the virgins, what is their job function? Was ist denn ihre Aufgabe? Les Und vierges, die quelle est donc Aufgabe dieser leur Frauen? fonction, leur rôle, Sorry? leur mission? To warn the people. Sie sollen das D'avertir Volk les warnen. gens. Okay, so you don't sleep. Du schläfst nicht. Vous At marchez, vous midnight, ne you see dormez him pas. coming and you warn the people. À minuit, vous le voyez venir et vous avertissez les gens. Job done? Hast du da deine Aufgabe erfüllt? Le travail est fait? Yes? Ja. Oui. You've got to say yes, you can't nod because they can't hit around the camera. Oui, tu Yes. dois dire oui, Okay, tu so peux I'll pas ask you a hocher la different tête question. parce qu'on ne le Frage voit pas ich dans dir la eine caméra. Frage. Je vous If pose your une autre job function question. is to just to shout to people and warn them, Wenn es einfach nur Si deine votre Aufgabe job ist, c'est zu rufen de und sie zu crier sur warnen, les gens pour les why do you avertir, need alors pourquoi avez-vous besoin a lamp? warum brauchst du Pourquoi da avez-vous besoin eine d'une Lampe? lampe? You don't need a lamp to warn people. Du musst keine Lampe Vous haben, n'avez pas um besoin Menschen d'une zu lampe warnen. pour avertir les Why do they gens. want a lamp for? Für was brauchen sie Pourquoi eine elles ont Lampe? besoin Because your d'une job lampe? is to shout. Wenn deine Puisque votre ganze travail, Aufgabe c'est darin de besteht, crier. zu rufen. Way. To lead the way. Um den Weg zu weisen. Pour conduire, To ouvrir lead la who voie. and which way? Wen denn? Pour conduire wen qui denn et quelle welchen Weg voie? weisen? We'll do the way first. Behandeln wir On erst den fait Weg le chemin avant. To the brides. zum Haus der Braut. It's a 50-50 chance. If it's not the brides, Wenn es nicht die Braut ist, okay. So it's to Si c'est go pas to the l'épouse, groom's house c'est qui? C'est die Lampe ist dafür, l'épouse. Donc c'est Haus d'aller des dans Bräutigams zu gehen. and to la lead- maison de l'époux et de conduire Good. What? le The cortège. bridal party. Und die Le cortège. Hochzeitszug quasi anzuleiten. So we know that their work isn't just to cry. Wir wissen, dass Nous ihre savons que Aufgabe son nicht travail nur ne das consiste pas Rufen qu'à ist. crier. It's to lead the bridal party back to the groom's house. Sondern es C'est de ist auch conduire ihre Aufgabe, den Brautzug oder le den cortège Hochzeitszug dans la zum maison Haus des Bräutigams zu So führen. it's supposed de to be where l'époux. in the procession. Wo sollen sie, wo Où sollen doivent-elles sie dann, dann in den, où wo doivent-elles soll se man sie trouver vorfinden dans in la diesem procession? Brautzug? The front. Vorne. Where do they end up being? À l'avant. Wo Et elles sind sie se denn schlussendlich? trouvent où? Did someone steal a march on them? Hat sie jemand? Est-ce que quelqu'un a volé une marche sur elles? Yep. Oui. Okay. So people are stealing the march in this story and they're stealing the march in this story. Also in beiden Alors dans les deux Geschichten paraboles, là, il y a wird, quelqu'un jemand qui leur eingeholt. qui leur prenne l'avantage. So how do we discern? It's Comment on who's va stealing the march? discerner Wie unterscheiden Qui, wir jetzt? vole la Es geht marche? wer einholt? Who's taking advantage? Wer hat jetzt hier die qui prend Good l'avantage? people taking an advantage. Hier nehmen die guten Leute Ce sont den les bonnes Vorteil, personnes qui prennent The bad l'avantage. person taking und advantage. hier haben die Et là, ce schlechten Leute einen c'est une Vorteil. mauvaise personne. I'm not so sure if I agree with your explanation on taking advantage with the virgins.
Because if their job is, I'm trying to understand how the procedure is. So the bridegroom comes, the virgins don't do anything. The bridegroom goes into. Oh no, he's coming, and their job function is to warn everybody. Okay, to shout. Okay. Donc, il essaye de comprendre. Donc, l'époux arrive et les vierges doivent avertir tout le monde. You're gonna just, so you want me to answer? They need their lamp, so to go back to his house. Okay, when are they? Ils allument leur lampe pour retourner dans la maison de When the l'époux. cry happens. So when the bride Et quand comes, he le goes cri into se passe. the bride's house, they are awake, and now when they go back, the virgins are already awake. Yeah. So they can be at the front and leading out. Sure, theoretically. J'entends pas. And what's the problem to say practically as well? Because if you read Ellen White's commentary on it, Parce que si tu they lis get le to an commentaire d'Ellen argument White, with the foolish virgin, les vierges sages sont entrées and the dans une procession's discussion already left, avec it's already on les its way. vierges They just about folles catch up. They almost et elles ont quasiment perdu leur chemin On the way parce back. que dans ce débat-là, just about catch up to the procession elles ont perdu on the du way temps back. et elles ont So they juste were not awake pu, when- elles ont juste Yes. pu rattraper leur He comes, retard. they wake up, stunned, don't know what they're doing, and now they have to prepare themselves. So they're busy preparing their oil. He comes really quickly. She comes out of the house. They're already headed back, and these people are fidgeting with their oil. And then they get into a fight saying, "Can we have some of your oil?" And we say, "No, let's have a Bible study about this. You go to the shops and all of this. We'll give you some money." And all of this, they lose time. Then they have to light their lamp because it wasn't even lit. And now they realize the procession's gone, and they have to run to catch up. So So they lost all the. Et donc, the bride and elles ont the bride, perdu they toute must leur be really fast. opportunité parce que quand l'époux really slow. arrive, elles ont dû se réveiller, But perhaps allumer leur it's lampe, not so entrer dans easy une to discussion imagine avec les that vierges would be, but that's the version folles that, et après elles ont couru pour rejoindre la procession. Elles ont juste rejoint à temps. They should be able to lead out. yes. Who takes the advantage? Yes. Also du sagst also, es geht darum, La wer jetzt question hier c'est den qui a Vorteil pris hat. l'avantage. So you're just going to go through the methodology. Proof texting is good, but it's limited. Belegtexten ist gut, Donc, aber es hat j'essaie de la méthodologie. L'approche par le test, c'est bien, mais c'est limité. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons prouvé à deux niveaux. Eine Belegtexte gefunden haben. Sleep and Satan. Auf der Ebene von Dormir Schlafen et und der Satan. Ebene von Satan. And then we looked the context of what sleep means and the context of what Satan meant. Und dann haben wir Et on a geschaut, regardé was le contexte de ce Schlafen que bedeutet, was Satan dormir bedeutet. voulait dire Because et they meant Satan or aussi. did. Et on peut bedeutet dire oder was er signifier ou getan ce hat. qu'il a fait, que ce If qu'il you a usually fait. sleep, everyone's sleeping. Wenn du nämlich jetzt Parce hier nur que si schlafen vous betrachtest, dann stellst regardez du fest, es geht le nicht mot schnell. dormir, And tout le sleeping monde is dort. Und schlafen Et le fait de ist dormir, You c'est want le to know what péché. sinful story would this be? And it wouldn't be the Matthew one. Und jetzt musst du Alors, il vous herauskriegen, faut wo savoir die Sünde quelle der Geschichte histoire ist oder die pécheresse c'est. sündhaftige Ça doit être Geschichte celle ist, de und das ist Matthieu. Matthäus 25. It'd be the Satan one. Sondern es wäre hier die Ça serait pas celle de Matthieu 25, mais celle de Okay, so Satan. if we're all okay with that, Matthieu 13, dem alle donc. übereinstimmen. Si nous sommes d'accord can we avec take that, ça, yeah, Brother Jim. Sister Okay, Chimène, so t'es now I d'accord wanna maintenant, Jim? What is the Ce que definition j'aimerais of savoir, sleeping? Jetzt quelle est la will ich wissen, was die définition du Definition mot von Schlafen dormir ist. maintenant? First of all, is sleeping Premièrement, really sleeping or is sleeping being awake? Ist Schlafen est-ce wirklich que Schlafen? dormir, Bedeutet c'est Schlafen vraiment wach sein? dormir ou être réveillé? It's being awake. It's not really sleeping. C'est pas figurative vraiment language. dormir, c'est un langage figuré, c'est être Und es debout, bedeutet être nicht wirklich réveillé. schlafen. I don't mean in these stories. Ich meine jetzt nicht in dieser Je ne Geschichte. veux pas These dire stories, dans they ces really histoires. slept. In der Geschichte Parce que selbst dans schlafen ces sie histoires, wirklich. ils ont So, vraiment dormi. I want the definition of sleep. Ich hätte ganz gerne Je veux eine une définition von du Schlafen. mot In dormir. Matthew 13, when those people slept, what did that Dans mean? Matthieu Wenn die 13, Leute quand in ces Matthäus personnes 13 dorment, schlafen, qu'est-ce was que cela bedeutet das dann signifie? da? We're in 90, page 29. Wir sind im On est dans Deutsch bei der Matthieu, Zeugnisseite dans 29. volume témoignage pour l'Église, volume 9, 29, page 29, We're paragraphe in 2. Testimonies to Church, volume 9.
Témoignage pour Wir sind l'Église, im volume 9. Band 9. der Zeugnisse. Yeah, last paragraph. Dernier Sorry? paragraphe. Okay, Sie haben ihre Pflicht nicht Ils n'ont getan. pas fait leur sleep travail. means not doing duty. Dormir, ça veut dire ne pas faire son Seine Pflicht travail. nicht zu tun. Tandis que les hommes ont dormi, Satan leur a volé une marche. Témoignage pour l'Église, volume 9, 29.2. Un peu plus. No, they're watchmen. Sie sind Wächter. Ce sont des sentinelles. Ouais, c'est ça. That's duty. Yeah, yeah. Oui, c'est la même chose. Ils ont fait le travail. We So already they did. give- We already. Let me just stop. Remember, Erinnert euch daran. Rappelez-vous, Ellen White cut that sentence and it began with if. Ah, ça, Erinnert Ellen euch daran, White dass Ellen White a den Satz coupé ja cette unterteilt, phrase qui diesen commence Beginn avec si. begangen hat. So you're picking duty up Also du tust Donc jetzt toi, die tu relèves Pflicht, le mot travail, devoir, heranziehen from the bit that she had cut off. aus dem Teil, den sie de eigentlich la weggelassen hat. partie qu'elle a And we already coupée. said Wir haben bereits Et nous gesagt, avons déjà the dit first part of the sentence gets repeated in que the la second première, part. dass der erste Teil la première des, partie de la Satzes phrase im est zweiten répétée sich dans la wiederholt. deuxième And perhaps it partie. was Si chaque wrong for me soldat just to de give that Christ, information too easily. Vielleicht et peut-être que c'est falsch von mir, dass c'est ich une erreur de ma diese part d'avoir Information donné hier cette erwähnt habe. définition Because it doesn't sink in as well. très facilement. Into Parce your que, mind, doesn't it? weil parce das que ça ne kannst du s'emboîte pas dans vielleicht votre esprit. nicht so schnell fassen. Si chaque soldat du Christ avait fait son travail, si chaque sentinelle sur les murs de Sion avait donné à la trompette un certain son, le monde aurait pas erré, aurait entendu le message You've given the d'avertissement. answer, but I just want to step one back. Du Tu hast nous die as Antwort donné la gegeben, aber réponse, ich mais möchte noch mal j'aimerais einen qu'on Schritt retourne en zurückgehen. arrière. Soldier is what? Soldat, c'est Der quoi? Soldat, Sentinelle. das ist ein Wächter. And duty Et le Devoir. travail, Pflicht ist, c'est quoi? responsibility or giving the trumpet a certain sound. Donner à la So trompette it's un not certain just son. the trumpet, ist nicht nur die Ce Posaune, n'est pas que la trompette, it's the trumpet used correctly. sondern es ist die c'est Posaune, l'utilisation die auch correcte de richtig la gespielt trompette. wird. So sleeping, Schlafen Donc you dormir, said is what? ist was, sagt es? tu as dit, ça veut dire quoi? A couple of minutes ago. You gave the answer. I said I just want to step one back. Du hast ja die Antwort Tu schon nous as gesagt, donné ich la wollte noch mal einen réponse. Je Schritt t'ai dit, je davor veux machen. juste qu'on retourne en arrière. Not using the trumpet correctly. Ne pas utiliser la trompette correctement. Okay, so Sister Catherine, is sleeping Catherine, not blowing the si trumpet? dormir, Bedeutet schlafen, dass die ce n'est pas Posaune sonner gar de nicht la spielt. trompette. When you're asleep, were you blowing the trumpet? Wenn du Alors schläfst, quand tu dors, est-ce que dann tu Posaune, ne sonnes pas de la trompette? Est-ce que c'est ça Does sleeping l'action de mean not dormir? blowing the trumpet? bedeutet schlafen, Est-ce que l'action de die Posaune dormir veut überhaupt dire ne nicht zu pas spielen? sonner de la trompette? Yes, you can't sleep and blow the trumpet at the same time. Tu peux dormir et sonner de la trompette. Okay, we're not in literal anymore. Also wir befinden uns hier nicht in Nous der ne sommes plus dans le littéral. You blew the trumpet, but you didn't Okay. make the right sound. Also du kannst die Posaune On sonne de la spielen, aber du musst die auch trompette, zur mais on ne richtigen Ton donne spielen. pas le bon Sleeping. son. Schlafen Does Donc not mean dormir bedeutet nicht, ne not blowing signifie the pas trumpet. dass man gar nicht die Posaune ne spielt. pas Double sonner de la negative there, you got trompette. that? Da, Yeah. da, Là, il y a haben wir eine une double doppelte Verneinung. négation. Sleeping means what? Schlafen steht für was? L'action de dormir signifie quoi? No, this one. Go. Making the right sound. Schlafen bedeutet, Donner le dass du bon nicht den son. richtigen Ton triffst. Sleeping is blowing the trumpet, Schlafen ist, die Posaune zu spielen, but you're Dormir, giving the c'est wrong sonner de sound. la aber du triffst trompette, nicht den mais Ton. on donne le To mauvais sleep. son. Is Donc dormir, to blow the trumpet, Schlafen c'est bedeutet, sonner de la die Posaune trompette, zu spielen, but wrong sound. aber einen mais on falschen donne un Ton zu mauvais spielen. son. Yes. Das wäre deine Pflicht nicht richtig umzusetzen. Why did you put properly after that, as opposed to just saying not doing your duty? Warum sagst du, Pourquoi tu as mis wirklich proprement, ne pas dahinter faire und son nicht sagst, travail überhaupt nichts correctement? zu machen? Pourquoi tu as rajouté proprement? Sie haben es ja gemacht, sie machen es halt falsch. Which means they didn't do their duty. Ça veut dire qu'ils n'ont Your pas duty fait isn't to leur blow travail. trumpets. Is to give the Leur travail, ce n'est pas de sonner de la their duty trompette. is to do the trumpet.
Leur, No, donc, I'm saying the leur duty is not to travail, blow c'est trumpet. de The faire, duty is to blow de the right sonner. sound, not just to blow trumpet. Also ich sage, ihre La- Pflicht ist nicht einfach leur nur travail, ce n'est pas Posaune de zu spielen, sonner sondern sie de la trompette, c'est de donner le So bon what I wanted to son. say Alors is qu'elle, they elle a didn't do dit, their duty, ils ont period. sonné de la Ich würde sagen, sie trompette machen, pas sie erfüllen ihre correctement. Pflicht nicht, Punkt aus. A minor point, but I don't want to. I don't want us to think that Un we point can mineur. half do duty. Das ist vielleicht Mais je nicht veux pas ein qu'on wichtiger pense qu'on Punkt, peut aber faire ich notre möchte, travail à dass moitié wir erkennen, dass wir unsere Pflicht nicht nur halb erfüllen können Or not do it well. oder sie nicht ou ne richtig pas le ausführen. faire correctement. Ah, pardon. Doing it the wrong sound is not doing their duty. Also den Fall. Donc, donner le mauvais son, ce n'est pas faire le travail. Shemaine? Yes, what is that? Yeah. So if you don't Oui, give c'est it la the même proper chose. sound, you can't say, "Well, I made some sound." Also wenn du nicht den Ton Donc, si tu donnes triffst, pas dann le kannst du bon nicht son, sagen, tu na peux ja, pas ich dire quand je hab aber donne un einen Ton certain gespielt. son So ou un I son didn't wanna add quelconque. the bit properly at the end. Is that an adjective? Deswegen wollte ich hier nicht Adverb. On veut ajouter le Je veux mot pas être proprement. adverbe C'est un en est. adjectif, non, c'est un adverbe. C'est un adverbe. You either did the duty or you don't do it. Du machst entweder Tu das fais ton deine Pflicht travail oder ou tu le fais pas. Okay, so if we go to Matthew 13 now, Wenn wir nun zu Matthäus Maintenant, si on 13 va dans gehen Matthieu and we try to 13 conceptualize what sleeping means, und wir et on essaye de versuchen zu conceptualiser verstehen, là, was dieses ce que veut Schlafen dire bedeutet, dormir, these people are not ces personnes warning. n'avertissent da pas. warnen diese Leute nicht. We have to. Now it gets a bit crazy. Jetzt wird es hier alles Ça ein bisschen devient un peu fou The là. servants are not warning Les- those wheat seeds. die Les Diener serviteurs warnen hier nicht die n'avertissent pas, Samen des c'est Weizens. le blé. And because of that, Et à Satan cause de introduces cela, his seeds. Und deswegen Satan a kann introduit seine donc Samen sa versprechen. semence. So, if we just, I want to use the Matthew 13 concept, but I don't want to use the symbology there because it doesn't make sense. Je veux utiliser le concept de Matthieu 13, mais pas le symbolisme parce que ça n'a pas de sens. These people Diese Leute Ces hier, personnes giving the correct message. sie geben ne donnent pas le bon message. And the thing is, we're inclined to say they're not doing their job properly. Wir neigen Et nous dazu zu sommes sagen, dass sie ihre tentés de dire qu'ils ne Aufgabe font pas leur nicht travail richtig correctement. ausüben. If you're not doing it properly, you're just not doing it. Wenn du deine Pflicht jedoch Si tu nicht ne fais pas richtig ton machst, travail dann tust du es correctement, überhaupt c'est que nicht. tu ne le Because fais what's pas. more dangerous? Was ist denn gefährlich? Parce que qu'est-ce qui est le plus dangereux? No message Keine Botschaft Pas de or a message peace and safety message, oder eine ou un message de paix et de Sicherheitsbotschaft? sécurité? which is worse. Was ist denn schlimmer? Qu'est-ce qui est Peace pire? and safety is worse. Die Friede, Sicherheit. Un message de paix et de sécurité, c'est pire. When you hear the trumpet, Wenn du die Quand vous entendez la you know trompette, you're hearing a vous savez message, que vous entendez un message. and that gives you a sense of peace or comfort. Und das gibt dir Et ja cela vous eine- donne un ein sens de gewisses paix Level et de an confort. Friede Confort, oder- oui, un ja, de confort. Because De if you don't sécurité. hear the message, you're on guard, you're on alert to listen out for it. Denn wenn du Parce que si keine vous Posaune n'entendez pas hörst, le dann message, passen vous wir êtes auf, donc dass en du- alerte, vous If l'attendez le there's no message. trumpet sound, you're waiting to hear one. Wenn du den S'il n'y a pas un Posaunenschall son de la hörst, dann trompette, wartest du vous ja darauf, attendez dass du à, einen à hörst. en entendre un. Und heute Aujourd'hui, We wait to hear what is the latest news. da warten wir darauf, nous zu hören, attendons was de voir quelles die sont les neuesten dernières Nachrichten nouvelles. sagen. If you don't have any news, you don't worry. Wenn You du- don't know what Si vous n'avez you don't know pas what to do, what to think. Wenn es keine de Nachrichten nouvelles, gibt, dann d'informations, weißt du, vous warten, ne kümmerst vous du dich ja nicht inquiétez pas, vous savez c'est pas toujours quoi local. faire, Wenn du quoi dann- penser. wenn da Tout le monde jemand vous sagt, dit, dass ben alles in ouais, Ordnung c'est ist, bien, And then you're tout in est bien. danger. dann bist du in einer Et là, Gefahr. vous êtes à More ce danger moment-là en than you were danger, before. Du bist beaucoup plus en danger que ce que vous étiez auparavant. Let's summarize. Alors, résumons. When people sleep, Wenn Menschen Quand les schlafen, personnes context in dorment, which Ellen White has given it here, in dem Kontext, dans le den contexte que Ellen Ellen White White hier nous gibt, donne là, dans 9-29, und in dem et Kontext aussi dans le von contexte de 13, Matthieu 13, those people were not given a correct message. da wurde diesen ces Leuten personnes ne donnent pas un eine, message correct. nicht die richtige Botschaft gegeben. Were they given a message? Wurde ihnen die Est-ce richtige qu'elles donnent un Botschaft gegeben? message? Yes, and that's what makes it so dangerous. Wurde ihnen eine Oui, Botschaft gegeben? et c'est Ja, pour ça que aber ça rend la chose die aussi richtige, und das macht es so dangereuse. gefährlich.
And we can make many applications to this concept. Und auf dieses Et on Prinzip peut hier faire können beaucoup wir d'applications viele dans ce concept. Anwendungen tätigen. This movement, Ce our mouvement, hands are not clean on these issues. leurs mains n'est pas propre Bezogen oder in sur ces solchen questions. Thematiken sind die Hände dieser Bewegung nicht rein. If you think how many trumpet sounds we've been given, Wenn ihr euch mal überlegt, Si vous wie viele, réfléchissez au nombre de sons de trompette que nous avons donnés, which were not the right sound. die qui n'étaient nicht pas den le bon richtigen son. Ton hatten. Okay, so this becomes problematic. I'm going to just say for the movement. Ich werde jetzt einfach nur Cela sagen, dass devient das problématique, je vais ein dire, Problem pour le für diese mouvement. Bewegung bereitet. This can sound self-serving. Das kann sich jetzt so Ça peut être, selbstdienerisch oder ça peut avoir une connotation de service à soi. serves your own purpose. Yes. Das kann sich jetzt so anhören, dass es nur deinem Eigennutzen dient. At the time, Zur Zeit, Au whatever moment, time that it was back in the past, also irgendwann in der quel que Vergangenheit, soit le moment when dans le we blew the passé, trumpet, als wir die quand nous sonnons de la die trompette, Posaune blasten, was the trumpet the correct sound? hatte die Posaune est-ce que la damals trompette den était le bon korrekten son? Ton? Let me ask it a different way. Did we think it was the correct sound? Haben wir geglaubt, On dass va es der richtige Ton ist? poser différemment. Pensez-vous que c'était Natürlich, le deswegen sind wir ja dabei. bon son? Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous sommes venus Look aujourd'hui. back, Wenn wir zurückschauen, Lorsque nous do we say it regardons was en the correct arrière, sound? sagen wir da, est-ce dass que es der nous richtige disons Ton war? qu'il s'agit du bon son? No. Nein. We say that No. was not a good sound. Wir sagen, na, Nous das disons war que c'était kein pas un guter bon Ton. son. We're okay with that? Vous êtes d'accord avec Ist ça? in Ordnung? Could say yes or no. Dites We oui ou say that- We non. look back and we say that wasn't the proper sound. Wir schauen zurück. On regarde en und arrière, das on war dit kein c'était guter pas un bon Ton. son Let's ça. go back into history. Lass uns mal zurück in die Retournons dans We Geschichte gehen. all l'histoire. agreed we thought it was the correct sound. Wir alle Nous stimmen étions überein, tous dass wir d'accord, on dachten, pensait que dass es der c'était le richtige bon Ton ist. son. Sister Shemaine, was it the correct sound? Sœur Chimène, Amen. War es der est-ce que c'était le bon son? Objective truth. Mit der Le son objectif. dieser Wahrheit? Was it the correct sound? War es Était-ce der le richtige Ton? bon son? Let's say no. Also ich sage einfach Disons mal non, Okay, we'll move on then. on avance. You say no. Tu as dit non. Everybody agree with that? Tout le monde est d'accord avec ça? Yes? Oui? It was never the correct sound. Es war Ça noch n'a nie der jamais richtige été le Ton. bon son. So you'll believe the lie. Sinon, on So it's croit an au up and down, mensonge. and in the up and down we sometimes hit the right tone. I get that, up and down, but what I want to think is I want to target one issue which we J'ai said bien wasn't compris up ça, at the mais, time. mais ce que je veux faire, c'est vraiment means correct. cibler une action qu'on avait dit Yeah, qui I was n'était pas thinking like correcte that, au and début. the correct tone is this one here, and sometimes you hit it. You can be too high, you can be too low to hit the right tone. If the message is correct, it's correct. If it's wrong, it's wrong. So Yeah. even though it's like that, as you said, upside down, it's not correct. He says up is Le Yeah, but point, after you say down, I so don't- it have to be up all the time to be correct, not don't- up and I don't know down. if you're taking this whole movement with its 50 messages and doing this sort of perturbated upward curve or a specific point, specific doctrine. okay. Well, what my thought was, not everything we taught in the past was wrong. Not everything. ma pensée, c'est If pas tout ce so, qu'on a fait, enseigné dans le passé qui était faux. I think we really should apologize to the General Conference. I mean the things that we now look and said we were wrong. That's what I'm asking. Je demande les choses qu'on regarde aujourd'hui et qu'on voit que c'est faux. No, they were not correct. If we are Donc oui, c'était today pas we look correct. back and say, okay, no, this was all Yeah. wrong. So I'm picking one thing. Donc At the oui, time, je we said, prends une chose. Oh, that sounds like the correct trumpet sound. Au début, on a sounds dit voilà correct. le bon son de la Today, we look back. trompette. Aujourd'hui, on we say, regarde en oh, arrière it's et on obviously dit, wrong. ben évidemment, c'était Yeah, faux. it's on this issue. So C'est my sur ce question is, when point. you go back, Also wenn man Ma question, zurückgeht, c'est quand on Not just- retourne, we thought it was correct. Was it correct? Was it the correct sound to give? war es non pas damals in est-ce der qu'on pensait que damaligen- in c'était der correct, mais situation est-ce que back then, c'était le war es in bon der son à damaligen donner? Situation der richtige Ton der Posaune oder nicht? Someone's blowing a trumpet. Jemand Quelqu'un bläst die Posaune sonne de la He said, that trompette sounds right.
On dit, oh, ça semble bien, bon, correct. Act upon it. Alors, on agit en fonction du son. We look back now. On regarde en arrière And we say that maintenant definitely was the wrong trumpet. et on dit, c'était vraiment pas le bon son de la trompette. Mais quand tu retournes dans le Actually, the temps, correct trumpet sound to est-ce que c'était vraiment le bon son de la trompette à donner? So you're saying yes? Tu dis oui. What do you call this little instrument? You do like that, then you listen, and then it gives a Tuning tone. fork. Huh? A tuning fork. It was a tuning fork. It depends on your tuning fork. If maybe the tuning fork was wrong, not adjusted correctly, and then the tone might be correct Peut-être que because you're listening to your tuning fork, and then you say, "Oh, it's a correct sound," but not realizing that your tuning fork is wrong. Peut-être que l'appareil a dit c'était pas bien, mais c'était juste l'aiguille qui était fausse et le message était bon. Donc en fin de compte, il faut dire que c'est pas le message, mais c'était juste l'instrument. Alors qu'est-ce qui est correct dans ce schéma? Le son de la trompette est le même son que le disque. My point is just, what is if the tuning fork is wrong? Then you still Mon can point have c'est a si correct c'est sound, l'aiguille it du matches, disque qui est fausse. but your tuning fork is wrong, and then the whole orchestra doesn't work anymore. Get my point? Or am I talking in... I'm not a musician, so probably it's too complicated for me. Donc moi je suis pas musicien, donc peut-être que c'est trop compliqué pour moi à comprendre. But we didn't know it was wrong. 'Cause it On sounded a dit que c'était faux, mais on savait pas que Yeah, c'était so faux à that's, l'époque. Oui. that's the original premise. We think it's the right sound, Nous pensons que c'est le bon but we son, look back and we say it was the wrong one. mais quand on regarde en arrière, on voit que c'est le It mauvais. sounds right. Parce How que do you ça know that it semble sounds juste. right? That's why I'm saying, because you're listening to your tuning fork. Et c'est ce que je dis quand tu écoutes. I don't know what this à ton tuning fork disque. represents, Okay, but that's today we realize, oh, that message actually, that sound was wrong, because now we know the tuning fork was wrong. It sounded good back then, but now we realize, oh no, the problem was not the trumpet. The problem is the tuning fork. That was my point. Bon. That watchman, Also dieser Wächter, Cette sentinelle, what did he, when he blew the trumpet, what was he saying? als er quand il die sonne de la in die trompette, qu'est-ce Posaune qu'il dit? stieß, was sagte er da? Sorry? Er sagte, das Sonntagsgesetz kommt. Il dit la loi du And we said, dimanche. yeah, Und wir haben Et alle nous gesagt, disons ja, oui. that sounds like the correct sound. das hört sich an Ça wie semble der être le richtige bon Ton. son. And now we look back, Und jetzt Et schauen wir maintenant, nous zurück. regardons en say- arrière. he shouldn't have said that. Should have jetzt- given a Et- different trumpet sound. Und Il jetzt dit, sagen wir, il n'aurait pas hätte dû gar dire nicht, ça, il aurait dû donner un er son hätte das différent à la überhaupt nicht sagen trompette. sollen, er hätte einen ganz anderen Ton spielen sollen. Because the trumpet sound is the message. Weil Car der, le son der de la Ton trompette, letztendlich c'est ist le die Botschaft. message. So we know today, looking back, that it was wrong. Heute Nous savons schauen wir aujourd'hui en zurück und regardant en wissen, dass arrière es que falsch c'était ist. faux. So my question is, Meine Ma Frage question nur, est, when we go back, quand wir nous allons en zurückgehen, arrière, was it the correct sound to give, war es est-ce da que der c'était richtige le Ton, son den man correct gegeben à hat? or did we donner? just get duped? Oder sind wir einfach nur getäuscht worden? Because we had, I'll just say that, were we just tricked and it wasn't the correct message to give? They should have given the correct one. Oder wurden wir einfach nur C'était pas le getäuscht message correct à und die donner, ils richtige auraient dû Botschaft donner wurde le gar bon. nicht gepredigt, was aber hätte sein sollen? Does everybody understand my question? Est-ce que tout le monde a compris ma question? Message. Das ist verbunden mit der ersten Engelsbotschaft. John the Baptist, Elder Miller, Jeff. Johannes der Täufer, Jeff. They Jean-Baptiste, had to give a l'ancien certain Jeff, message, il devait before donner that un time. certain Sie mussten zu message dieser avant Zeit ce eine bestimmte temps-là. Botschaft geben. which now we look back and see Jetzt schauen wir that zurück there's mistakes and Und- refinements needed. und stellen fest, dass Maintenant, on da Fehler waren, regarde, on dass dit il y a es des erreurs, Verfeinerungen un geben musste. affinage à donner. But we also talked about that if Miller had said, oh, there's an event that's going to happen in the sanctuary in heaven in Aber- 1843, Aber wir haben auch Et darüber Miller gesprochen, qui hätte dit, ah, il y Miller a un eine événement Botschaft qui va se gegeben passer au von wegen, ciel da en gibt es eine 1800, Botschaft und da findet irgendwas im Himmel statt. 43, personne ne serait venu. So I think this whole issue about giving the trumpet a certain sound isn't as straightforward as we might think. Und ich denke, diese Cette ganze question de Thematik, donner dass à man la der trompette Posaune le einen bon son n'est bestimmten pas Ton aussi geben claire
nicht so que nous eindeutig ist, wie pourrions le wir zunächst penser. annehmen mögen. And the first messenger always has this problem. Der erste Et le Bote premier hat messager immer, a und toujours der ce erste problème. Botschafter hat dieses Problem immer. They don't seem to be able to reconcile this issue. Es Il scheint semble, so, dass es ihm nicht il semble möglich avoir ist, sich mit diesem du Thema mal à richtig réconcilier ce auseinanderzusetzen. point. So if you go back, Wenn du nun Si vous zurückgehst, retournez, the trumpet sound that they gave was the wrong trumpet sound. le son de la trompette qu'ils ont Posaunenton, donné den était le sie haben mauvais. erklingen lassen, war der falsche. It's clear that it Das was ist wrong. Il est deutlich. clair que c'était Everybody faux. thought it was correct, Tout le monde Jeder pensait que dachte, dass c'était es richtig correct. ist. so it sounded right, Somit hat Ça es sich richtig semblait angehört. bon, but the complexity in that issue mais la complexité dans ce Schwierigkeit nun in der sujet, Sache is if they had given a different sound, it wouldn't have worked. parce que ist s'ils nun, avaient hätten donné sie un son einen anderen différent, Ton eh ben, ça gegeben, n'aurait pas dann hätte es marché. überhaupt nicht funktioniert. Okay, so all of that is not actually dealing with this issue, All das Donc tout hängt jetzt cela, eigentlich là, nicht ça wirklich ne mit unserem traite Thema pas hier de ce zusammen, point. because in this context, weil in Parce que dans ce in unserem contexte, Zusammenhang the trumpet sound that people are giving ist der Le son Ton de la der trompette que Posaune donnent den les gens Menschen erschallen lassen, is a completely wrong message. ist eine complètement faux. komplette falsche Botschaft. It puts people to sleep. Es Ça lässt pousse les Menschen gens à einschlafen. dormir. Now, when I say completely wrong message, Wenn ich Quand je sage, dis un dass es eine message komplett totalement falsche faux, Botschaft ist, Sister Shemaine, what would make it wrong? was Sœur macht Chimène, qu'est-ce que diese ce Botschaft denn qui da rendrait falsch? ce Because message he's faux? blowing the trumpet, Denn Parce er, qu'il donne, il sonne de la trompette. er spielt die Posaune, ja? and what's the trumpet saying to the people? Und Et was qu'est-ce sagt que die dit la Posaune den trompette aux Leuten? gens? Doesn't warn them on the danger. Proximity? Ouais, ça avertit pas les gens sur la proximité du danger. So they can think that the danger is not immediate. Und somit könnten Ils sie peuvent penser que le danger könnte n'est ihnen pas glaubhaft immédiat. gemacht werden, dass die Gefahr nicht unmittelbar bevorsteht. And if it's not immediate, what will people do? Und wenn diese Et Gefahr s'il jetzt n'est nun pas immédiat, qu'est-ce unmittelbar que les vor dir personnes steht, vont was machen die faire? Menschen dann? To do their own life like it was before. Sie werden ihr Ils Leben vont faire weiterführen wie bisher. mener leur propre Not vie comme c'est avant. Yeah, I Ils ne didn't feront want pas. to go to sleep, but Ich yeah, wollte jetzt nicht das Wort Ils nutzen, vont dass sie retourner, schlafen gehen, aber das dormir. ist das, was sie machen. So the trumpeter is saying, Der Donc le Posaunist sagt, trompettiste est en train de there's dire, danger ahead, il y a un vor dir liegt danger eine devant Gefahr, nous, but it's so far away, aber die ist so oui, weit il est weg, si you've got éloigné time to do what? dass du que noch vous avez Zeit le temps hast, de faire quoi? Have a quick nap. D'avoir ein schnelles Nickerchen zu une machen. sieste So rapide. it's about proximity or time, Es geht hier Donc also ça um traite die de la Nähe der proximité du Gefahr temps. oder um die Zeit bis dahin. because I'll say by and large, that means almost everybody. Ich Je verallgemeinere dis, jetzt mal. All Adventists Presque teach that tout there'll le be a monde. Sunday law. Alle Tous les Adventisten lehren, adventistes dass es enseignent ein qu'il y aura une loi du Sonntagsgesetz gibt. dimanche. What's the problem? Quel est donc Wo le ist da jetzt das problème? Problem? Don't know when. Wir wissen savent nicht, pas quand. wann es soweit ist. And when you say you don't know when, what you Et end quand- up saying is, Und wenn du Quand sagst, vous dites ich que vous weiß ne nicht savez wann, pas dann quand, ce que sagst du vous im finissez Prinzip, par dire, c'est what has the General Conference President said recently? was qu'est-ce sagte que der le président de la Generalkonferenzpräsident? conférence générale a dit récemment? There are no movements in the Congress of a Sunday law. There are no movements of a Sunday law, of a pushing a Sunday law in the Congress. They don't only say we don't know when, Sie sagen Ils disent nicht pas nur, wir uniquement wissen on nicht, ne wann sait es pas soweit ist. quand, they add to that and they say Sie addieren ils noch, disent not pas, not now. sie ils sagen disent c'est pas maintenant. nicht jetzt. So that's what the General Conference President said. Look around, you can't see anything, therefore it's not now. Ils Der disent regardez, vous ne Generalkonferenzpräsident pouvez rien voir, donc ça veut dire que ce n'est sagt, pas schaut euch umher, maintenant. jetzt ist es nicht soweit. So it's not just saying we don't know. Es ist Donc nicht c'est nur, pas dass le wir sagen, simple wir fait wissen de nicht. dire In qu'on fact, ne what sait they say. pas, Was parce qu'en sagen sie fait, denn They qu'est-ce don't qu'ils say we don't tatsächlich? know, they say we do know. Sie disent, sagen nous eigentlich, savons. wir wissen es, aber es ist nicht jetzt. We do know it's not now. Wir wissen, dass es Nous nicht jetzt ist. And I savons think que that's ce n'est pas really a maintenant. significant shift in thinking. Und ich Et je glaube, dass pense que das c'est ein vraiment bedeutender Wechsel oder une Änderung façon in de der, penser très im important Denken parce ist. qu'ils changent leur Because- façon de penser. No, we'll leave the event for a minute. We'll just go with the time. Lass mal On das laisse l'événement pour Ereignis une beiseite. minute, on va Es geht avec jetzt le nur um temps. die Zeit. Okay, let's go to two streams. Lasst uns zu On den va zwei aux deux Strömen gehen. What's just happened?
Was Qu'est-ce geschah qui vient de soeben? se passer? First message is what? Die erste Le Botschaft premier ist message, was? c'est quoi? Die La erste première Position position. oder We don't no. Oui, We nous ne don't know. savons pas. When? when. On sait Der pas erste quand. Standpunkt ist, wir wissen nicht wann. Second position, Der deuxième zweite Standpunkt, we We do know, do. but not now. On sait, we do know it's not now. Wir on wissen, sait dass que es ce n'est jetzt pas nicht ist. So maintenant. what's just happened? Was Alors, geschah qu'est-ce soeben? qui vient de se passer là? Peace and safety. In respect to two streams, we went from something to something. Wir sind On in passe de Bezug quelque auf chose diese à zwei quelque chose d'autre Informationsströme von en einem zum relation anderen avec les deux übergegangen. sources d'information. We went from the status quo to On va au sind vom statu Status quo, quo au good zu or einer Alternativbotschaft übergegangen. to an alternative message. message The status alternatif. quo is what? Der Status Le quo statu sagt, quo, c'est There's quoi? no Sunday law. Il n'y a kein pas de, Sonntagsgesetz. de loi du Never dimanche. going to be a Sunday law for a long time. und so Il n'y wird aura pas und de für loi eine du lange dimanche Zeit pendant wird auch longtemps. keines kommen. Then they say, Dann sagen sie, no Sunday law now. kein Puis ils disent pas de loi du Sonntagsgesetz dimanche jetzt. maintenant. At the same time that we're saying Und zur gleichen Zeit, während wir sagen, there is En a même temps, Sunday nous law and it's disons, right here. dass es Il y a ein une loi Sonntagsgesetz du gibt und dimanche es ist et mitten elle est unter là. uns. So it goes from a status quo to an alternative message. Somit Ça geht passe es du, über vom Statu Status quo au quo in message eine alternatif. alternative Botschaft. What's the two messages? Was sind denn C'est diese quoi zwei les deux Botschaften, messages? So it's staring people in the face. die den Leuten quasi ins Gesicht geschrieben We'll stehen? go with their message. On Sagen va wir avec leur zunächst ihre message. Botschaft. What's their message? Was ist ihre Quel est leur Botschaft? message? No, just tell me what Sunday law is. No what? Dites-moi ce qu'est la loi du Kein dimanche. Pas Sabbat de... und keine Sabbat-Sonntag-Frage. There is no Saturday, Sabbath, Il n'y a pas Sunday de... discussion. Il n'y a in pas de Congress. Es gibt discussion de sabbat dimanche au Congrès. Debatte über Sabbat-Sonntag im Kongress. Is that true? Stimmt das? Est-ce que c'est vrai? Factual. Ist das Est-ce eine que c'est Tatsache? factuel? 100% correct. Das ist 100% richtig. Verifiable. Oui, c'est Ist das vérifiable, oui. nachprüfbar? It has all the ring of truth. Das Ça besitzt sonne, ça a alles. tous les éléments das de ist la alles die vérité. Who can argue against that? Wer Qui kann peut dagegen discuter argumentieren? contre We ça? agree. Wir Même stimmen nous, ja nous sogar sommes damit d'accord. überein. And we're saying Et Wir nous sagen aber, disons, now is the time for jetzt ist die maintenant Zeit c'est le temps pour... Sunday law. für das Maintenant c'est le temps Sonntagsgesetz. pour la loi du But we dimanche. don't call it Sunday law now. Mais nous Wir l'appelons nennen es plus jetzt la loi aber du nicht ein dimanche maintenant. Sonntagsgesetz. We call it Nous equality. l'appelons Wir nennen es Gleichheit. l'égalité. So the message Le Botschaft. message that is being given right now, Die Qui est donné momentan maintenant. verkündet wird, because they have a wrong framework, they can't even see that as being Parce qu'ils the ont issue. diese un Botschaft, mauvais, die parce jetzt qu'ils ont un verkündigt mauvais wird, schéma, ils können ne peuvent sie même pas voir que nicht ça c'est la erkennen, dass das question. das Problem ist, weil sie ein falsches Rahmenwerk haben. So this is about the trumpet having a certain sound to it. Das Et là, bedeutet c'est es, dass die le fait d'avoir Posaune à einen donner à la bestimmten Ton trompette un And certain then son. it's not just an issue of time, und dann ist es Et nicht nur ensuite, ce n'est pas qu'une ein question de Zeitproblem, temps, it's an issue of what I would tend to call geography. sondern dann c'est une ist es ein question de ce Problem mit der qu'on Geografie, appelle wie ich es la nenne, They géographie. come wrong on both issues. die auf Et ils beiden Seiten sont torts sur falsch les wird. deux points. Can you repeat that with the wrong framework? Because you said this is the certain sound. Just explain it in different words, please. Yeah, I can't remember what I said. So, Je me rappelle pas ce que j'ai dit. You said, yeah. So Okay. let's do a summary. lasst uns Alors, hier eine faisons un Zusammenfassung résumé. machen. We're in page 29, Wir On befinden a la uns auf page Seite 29, 29. and we noticed that Ellen White missed the first part of 9D. of the first sentence. Und wir et haben on a vu festgestellt, qu'Ellen dass White a Ellen White raté la première den partie de ersten la Teil des première phrase. ersten Satzes aus dem Absatz weglässt im 9D Evangelisation. 29.2. We did a repeat and enlarge. On Wir a haben fait la hier eine répétition Wiederholung et und eine et Erweiterung. Then l'élargissement. we looked about men sleeping and Satan getting an advantage. Dann Après, on a haben wir uns regardé sur le angeschaut, dass fait die que Menschen les schlafen hommes und Satan daraus dorment einen et Vorteil Satan zieht. prend We went l'avantage. back to Matthew 13 Wir sind dann On est zurück zu retourné Matthäus dans 13 Matthieu gegangen 13 and we saw that men were sleeping and Satan got an advantage. und et wir on a haben vu que gesehen, les auch hommes dort gesehen, dass dorment et die que Menschen Satan a pris un geschlafen haben und avantage. Satan auch hier einen Vorteil bekommt. We saw that men sleeping is people not doing their duty. Wir On haben a vu gesehen, que dass wenn die le fait Menschen que les schlafen, hommes dass sie dorment, da ça ihre signifie Pflicht que nicht les nachkommen. gens ne font pas leur And the duty travail. is
people not giving the trumpet a certain sound. Und die Et Pflicht le besteht travail, c'est que darin, les dass gens man ne der donnent pas à la Posaune trompette einen un certain bestimmten Ton son. gibt. They're blowing the trumpet, but it's not the correct message. Sie Ils sonnent de la spielen die trompette, mais il ne Posaune, aber s'agit es pas là ist du nicht bon message. die richtige Botschaft. In the movement, In der Dans le Bewegung mouvement, our problem has been war notre unser problème a Problem the été same problem that we have with the conference. le war même unser problème que Problem nous das avons avec gleiche, la welches wir fédération. mit der Gemeindestruktur haben. Because the trumpet sound that the movement gave, Parce que le the son que trumpet le sound that the mouvement, movement gave Den le Ton son de der la Posaune, trompette que le den die mouvement a Bewegung donné, erschallen ließ, was saying what? disait war quoi? was? The hour of the Sunday law is come. War, L'heure de dass la die loi du Stunde des dimanche est arrivée. Sonntagsgesetzes gekommen ist. The status quo Der Status Le quo statu quo was, we don't know when the était, Sunday law is. ist nous ne savons pas quand est la oder loi du lautet, dimanche. wir wissen nicht, wann das Sonntagsgesetz kommt. Then it became an alternative message, Und Après, ça diese devient un wurde dann message zu einer alternatif Alternativbotschaft. which was, qui a Welche? été, we know it's not now. Welche Nous ist, savons dass que ce wir n'est pas wissen, dass maintenant. es jetzt nicht So it ist. becomes a completely competitive message. We say the Sunday law is now, they say the Sunday law is not now. Und somit on dit que la werden loi das, du dimanche werden das zwei n'est pas Botschaften, die est in là et eux Konkurrenz disent que la zueinander stehen. Die loi einen du sagen, dimanche n'est pas là. jetzt Ça ist das devient un message de Sonntagsgesetz da, compétition. und die andere Botschaft sagt, es ist kein Sonntagsgesetz So da. we became persuaded in the movement Wir Alors nous wurden sommes in der devenus Bewegung persuadés davon au sein du überzeugt, that mouvement we're the watchmen on the wall of Zion and we're giving the correct trumpet sound. dass que wir c'est die nous les Wächter auf sentinelles sur der le Mauer mont Zion sind und Sion et dass c'est wir nous den qui donnons le bon son à la Ton trompette. spielen. But then Dann aber Ensuite, we look at ourselves, schauen nous wir avons uns selbst regardé à an just the nous-mêmes, movement, juste le Nur die Bewegung. mouvement. and now we realized und Et jetzt maintenant stellen nous wir fest, that the réalisons trumpet sound that we were giving, dass que le son de der la trompette que nous avons Posaunenschall, den donné, wir gegeben haben, which had two parts, aus qui zwei est en deux Teilen besteht. parties, Sunday law and time, Aus dem la loi du Sonntagsgesetz und dimanche aus et der le Zeit. temps, we realized nous Wir avons verstehen, réalisé that we were wrong on the subject, Dass que wir die nous avions tort sur Thematik le sujet, falsch ausgelegt haben. but we were correct on the timing. Aber mais die nous étions Zeit war corrects richtig. sur le temps. So then we see Dann Ensuite, sagen nous wir, avons vu that we have the correct message, que nous avons dass wir le die bon richtige message Botschaft haben and Future for America now have this alternative. und dass et que nun Future for America America maintenant ce diese message alternatif. Alternativbotschaft besitzt. So we can see this at various levels. Nous Somit pouvons können le wir das voir à auf des verschiedenen niveaux Ebenen différents. And when any of this happens, that we give this misinformation, Satan ends up stealing a march upon us. Und wann auch Et immer quand das geschieht, ça dass man se diese passe, falsche Satan Botschaft finit gibt, par nous voler dann l'avantage, prendre zieht l'avance sur nous. Satan einen Nutzen daraus oder einen Vorteil. Now, I'm not saying I fully understand this, Ich sage nicht, dass Je ich ne dis das pas que je vollkommen comprends verstehe, totalement but tout if we go cela, to proxy, mais si nous allons Wenn wir aber faire zu dem une guerre de Prinzip procuration, der Stellvertreter gehen, someone is stealing a march upon us. dann quelqu'un est en train spielt de nous jemand voler oder une marche. hat jemand uns gegenüber einen Vorteil. So someone is setting things in place before us, and we were supposed to do it before them. Und Donc quelqu'un est en jemand train de nous setzt prendre la place etwas in avant die nous Tat, et nous sommes vor unseren supposés Augen, faire cette œuvre avant. was eigentlich unsere Aufgabe wäre, dass wir es vor ihren Augen machen. And so there's this counterfeit that's going to be set up Und so wird Donc il y a diese cette Fälschung contrefaçon qui va aufgebaut, être mise en place before we're ready to do a work. avant que nous soyons, avant que nous soyons prêts pour faire une œuvre qui était devant nous. zu vollbringen. So there's a whole dynamic going on that whatever the counterfeit to our movement is, Was auch immer Il y a die toute une Fälschung zu dynamique, quelle que soit la unserer, contrefaçon dans Bewegung notre ist, mouvement. Satan is already ahead of us. Satan Es donc sagt, dass est Satan déjà bereits devant nous. vor uns ist. And then we read Puis nous Dann haben wir avons lu gelesen, that this whole section, dass toute dieser cette ganze section, Abschnitt an impressive scene, oder diese une ganze, scène impressionnante. diese ganze Sektion, mit der Überschrift eine eindrucksvolle Szene, this is the Nashville vision. C'est la die vision de Vision über Nashville. Nashville ist. And in the context of this story, Und Et dans le in contexte de dem cette Kontext histoire, dieser Geschichte there are two groups of people. gibt es il y a zwei deux groupes de Gruppen von Menschen. personnes. One group says, Il y a un Einer groupe sagt, qui when they dit, see the destruction of the homes,
dass Quand ils wenn voient la sie die destruction de la Zerstörung cône, dieser Häuser sehen, We were expecting this. nous die nous sagt, wir attendions haben à das cela. erwartet. And the other group said, Und die andere Et Gruppe l'autre sagte, groupe, il "You're dit, expecting this, and you never told us." du vous, hast das nous, erwartet und uns vous nie avez gesagt. attendu et vous vous attendiez à cela et vous ne nous avez What's rien the dit. problem with the first group, the ones that said, "Oh, we were expecting this"? Was ist denn das Quel est le Problem problème mit avec le mit premier ersten groupe qui Gruppe, die disait on sagt, oh, wir s'attendait haben à das cela? erwartet? What was their problem? Was Quel ist est ihr donc leur Problem? problème? It was going to be so soon. Sie wussten nicht, dass es schon so bald sein würde. We knew that the judgments of God were coming on the earth, but we did not know that they would come so soon. Wir wussten, dass die Gerichte 28. Gottes Nous auf die Erde kommen savons que werden, les aber wir jugements de wussten Dieu nicht, dass allaient es schon venir so sur la bald terre, mais sein nous ne würde. savons pas qu'ils viendraient aussi vite. This is their problem. Sie kennen die Zeit nicht. 9t I want to say the 28.1. problem isn't just that they don't know the time. Ich würde sagen, Le ihr problème, je Problem ist dirais, nicht c'est nur, pas dass qu'ils sie ne die Zeit connaissent pas nicht que le wissen. temps. What's the president saying? Qu'est-ce que le président, il a dit? What's the conference president saying? Was sagt Le président der de la Präsident der conférence générale, il a Generalkonferenz? dit quoi? Not now. It's not now. Er Il a sagt, dit, dass c'est es pas nicht maintenant. jetzt ist. It's not imminent. Es Ce n'est steht pas kurz imminent. bevor. It's not this soon. Es Ce n'est so pas bald ist aussi es noch. proche. So it's not just that they don't know. They say we didn't know it was this quick. Donc, ils disent Es que geht c'est nicht pas nur qu'on ne darum, dass sait sie pas, mais on ne sagen, wir savait pas wissen que nicht, wann ça es ist, serait sondern es aussi geht darum, rapide. dass sie sagen, wir haben nicht erwartet, dass es schon so bald ist. And what? Bedeutet das, dass sie das nicht glauben? Prophecy. Oder die Prophetie da nicht verstehen? We haven't gone one layer down and gone into their brains and understand why. So tief sind Alors, wir on in n'a ihre pas été Gedankenwelt dans nicht ce domaine pour eingestiegen. savoir The people la whose raison pour homes laquelle these ils disent ça. Die Les Leute, personnes qui deren Häuser ont es ces hier geht, demeures, I'm pas saying cornes, that's the cette people who are demeure. crying. Weil ich Et là, ce sage, sont das les sind die Leute, personnes die donc, hier qui rufen und schreien. qui What's their crient. argument? Was ist denn ihr Argument? Quel est donc leur argument? Let them in ignorance. Sie Ils les schuldigen sie ont an, dass sie accusés in de les Unwissenheit laisser gelassen wurden. ignorants. They say Sie sagen, Ces you should personnes have disent, told us, du vous hättest uns sagen vous sollen, auriez dû nous le even if you dire, didn't know when. auch même si wenn vous ne du saviez pas nicht quand est-ce que gewusst cela arriverait. hast, wann es soweit ist. Knowing when is not the only consideration. Savoir quand, Einfach ce nur n'est zu pas la wissen, seule wann ist nicht considération. der einzige Blickwinkel. Because we could have worked out what we want to do. Denn wir Parce könnten qu'on ja aurait pu herausarbeiten, was wir décider ce qu'on veut herausarbeiten faire. wollen. So I don't know if people have had an opportunity to read this, but if you read it, that's what this dynamic is. Ich weiß Et je nicht, ne ob sais ihr pas die si vous Gelegenheit avez eu une hattet, das zu occasion de le lesen, lire, aber mais wenn c'est ihr es ça la gelesen habt, dann dynamique de werdet ce ihr feststellen, dass passage. es hier darum geht. Then she gives some Bible verses from Matthew 5. Et après, elle Dann nous donne gibt sie uns einige des Bibelverse von versets Matthäus bibliques 5. tirés de Matthieu 5. And then she sees Puis elle another voit, vision. Dann hat sie elle eine voit andere après Vision. une autre vision. This is 28.2, next paragraph. Après, c'est Hier le ist, paragraphe qui suit, Absatz 9t 28.2. 28.2. She wakes up, Elle Sie se wacht auf. réveille, she goes back to sleep. Und dann elle schläft sie wieder ein. retourne She has pour another dormir, vision. Und dann hat sie et là, eine elle a une andere autre Vision. And vision. in this second vision, Und in Et dieser dans cette zweiten seconde Vision, vision, this is an alternative prediction. in dieser zweiten Vision c'est gibt es une eine prédiction alternative. alternative Vorhersage. 28.2. Das ist 28.2. This is an alternative 9t future. 28.2. hier, das ist jetzt une, eine un futur alternative alternatif. Zukunft. And in this future, Und Et in dans dieser ce Zukunft futur, hier all the people have been warned. wurden toutes les alle personnes ont Menschen été gewarnt. averties. That's what that if you read from 28.2, point 3, and then into point 4. Das, Si vous das sind die lisez à partir Absätze de 9t 28.2 bis 4. 28.2 jusqu'à 28.4. Then you go to 29.1. Und Et dann après, musst du on zu va dans 29.1. 29.1 gehen. I'm going to call this the third vision, Und jetzt Et nenne ça, ich je das vais jetzt mal l'appeler die la dritte troisième Vision. vision. but it's the second. It's 2 part B. Aber es ist Mais in en fin de Wirklichkeit compte, c'est la 2b. partie B de la deuxième. 2 part B. Vision La 2b. It says vision 2, partie B. this map was removed and another map got put in its place. Donc cette carte da a heißt été dann, diese Karte enlevée et une wurde, autre a été mise à sa place. entfernt und eine andere Karte wurde an die Stelle hingefügt. Are we okay with that? Vous Stimmen êtes wir d'accord überein? avec ça? Together? Sind wir alle am gleichen On est d'accord? Ort? Vision 1, you have a house. In La Vision 1 vision ist 1, so on a ein des Haus. maisons. 2A,
in la vision 2a, you have a 2A, map. da on gibt a es une eine carte. Karte. 2b, you have a map. Und Et 2b 2B, gibt es on auch a eine encore une Karte. carte. So I'm saying Ich Je suis en train sage, de dire, the vision of 2b dass die la Vision vision de von 2B 2b is the vision of 1. et la vision de 1, Is eine the first Vision ist. vision. c'est la Is the première first vision. vision. Ist in C'est la Wirklichkeit die première erste vision. Vision. So 1 equals 2b. Die Alors, erste 1 Vision égale steht gleich mit der 2b-Vision. I'll rephrase it in a different way. Ich sage es Je vais le nochmal andersrum. reformuler You différemment. have a vision about homes being destroyed. Es Vous gibt avez eine une vision au Vision über sujet des Häuser, die maisons qui zerstört sont werden. détruites. And we want to explain how we got into that mess. Und Et nous wir möchten voudrions erklären, expliquer wie wir comment nun on zu est arrivé dans diesen, cet état de diese fait. Krisensituation gekommen sind. So there are going to be two realities, Es gibt Donc also il y aura jetzt deux zwei réalités Realitäten, which are going to be symbolized by maps. die durch qui seront Landkarten deux réalités qui dargestellt seront werden. symbolisées Map. par des cartes. One La Karte première 1, carte, is a good story, map 2 C'est- is a bad story. Karte la 1 carte ist eine 1 est gute une bonne Geschichte histoire und et la Karte carte 2 est 2 une ist eine mauvaise schlechte histoire. Geschichte. The story about the home, the story of failure, L'histoire au sujet des maisons de Diese l'échec, Geschichte des Verfehlens oder l'histoire d'échec, über die Häuser is the story of map 2. ist Et der l'histoire Plan de la oder die carte Abbildung von der zweiten Geschichte. It's not God's will. Es ist nicht ce n'est Gottes pas la Wille. His volonté will de is Dieu. map 1. Sein Sa Wille volonté, ist c'est la Geschichte carte 1. And if map 1 would actually happen, Und Et wenn si la Plan carte 1 1 se geschehen passerait, wäre, then story 1, vision 1, the story of the house would never have occurred dann wäre donc die l'histoire Geschichte de la über die maison ne Häuser se nie passerait geschehen, jamais, ne in se the way serait that it jamais was passée portrayed. so wie de sie la façon que dargestellt wurde. cela a The été balls would come décrit. down, Der Feuerball La wäre boule herniedergekommen, destroy the descendrait, houses, er hätte die Häuser détruirait les zerstört. and what would maisons. everybody say? Und was hätte Et jeder qu'est-ce que gesagt? les gens diraient? No. If it was map 1, Wenn es nach Si Plan c'est 1 la gegangen wäre. carte numéro 1, ils diraient quoi? I didn't read, but maybe they will not accuse them. Ich Ils hab's n'auraient nicht pas durchgelesen, aber accusé, sie ils würden ne seraient pas wahrscheinlich nicht accusés. angeschuldigt werden. they'll say, Praise the Lord. Sie würden J'aurais sagen, dit gelobt sei loué der soit Herr. Dieu. Thankfully, we were not in the house. Zum Glück waren Merci, wir on alle n'était nicht pas im dans Haus. cette You maison. warned us in time. Du Parce hast que uns genau vous rechtzeitig les gewarnt. avez What I accusés suspect what they would have said, au bon moment. what I suspect they would have said, Ce que je pense qu'ils auraient dit, believe. Was ich, conjecture, crois, also was ich glaube nun, was sie sagen würden, 2 years ago, vor il y a 2 2 Jahren, ans, they had this house. ils avaient dieses cette Haus. maison, Then they put it up for sale, dann haben Ils sie l'ont mis en wollten sie es vente. verkaufen and they downsized. und dann haben sie sich verkleinert. ils ont réduit They la get this taille de little la shack. maison, ils ont eu cette Shack. petite maison, Hut, shed, Und jetzt haben sie hier so eine kleine Hütte quasi and they gave all their money away. und sie et haben ils ihr ont ganzes donné tout Geld leur argent. abgegeben. And then when the balls fall, Und wenn Quand la jetzt balle est diese tombée, Feuerbälle balle de herniederkommen, whose feu house does it tombée, fall on? auf welches alors Haus fällt c'est es denn? tombé sur quelle These maison? ones. Es fällt auf dieses Haus. And Celle-ci. this person's going to say, Und Et diese cette personne va Person dire, sagt nun, louder, I sold my house before and gelobt sei der Herr, dass ich mein Haus bereits verkauft habe. Loué soit Dieu, and j'ai their vendu neighbors ma will be the maison ones that avant, are crying. Und et jetzt c'est le werden die voisin Nachbarn qui diejenigen sera en sein, train de die jammern. pleurer. But they would have been warned and they didn't take heed. Aber Mais ils sie wurden auraient gewarnt und été sie haben diese Warnung außer Acht avertis So it aussi, would mais have ils n'auraient pas been a completely prêté different version of attention. story 1. Donc ça serait une version totalement différente de la Geschichte. vision 1. Sind No. beide diese Pläne oder Karten in dem gleichen? Go to 29.1. In Il faut que tu ailles dans 29.1, It says, 29.1. then this map was removed and another map put in its place. da heißt Il es dit, dann, wurde ensuite, diese cette Karte, carte a dieser été Plan ôtée beiseite et une autre gelegt a und été ein mise à sa anderer an place. dessen Stelle gebracht. It says, only a few places. Da Il heißt dit es seulement an quelques nur wenigen endroits. Orten. Next sentence. La phrase qui Im suit. nächsten Satz, The rest of the world was in darkness. da heißt Le es, der reste du Rest monde der était Welt dans war les in Dunkelheit. And if you compare that to 28.2, Und wenn Et du si das tu mit compares ça avec 28.2 28.2, vergleichst, that map cette map, wir cette eine carte, Karte, is a map of the world. It's all filled with light. da C'est ist la carte du auch monde eine qui est Karte oder remplie ein de Plan und lumière. der ist voll mit dem, da ist die ganze Welt voll mit Licht. So our passage is saying this. Unser Le passage est en train unsere de dire Abschnitte cela. sagen, If we had done our duty, wenn Si wir nous avions unsere fait Pflicht notre getan devoir, hätten,
all the world will have been warned. dann wäre Tout die le ganze monde Welt entier, gewarnt le monde worden. entier aurait été But we have averti. not done our duty, Aber Mais wir nous haben n'avons pas fait unsere, notre travail. and Satan is ahead of us. wir haben unsere Et Pflicht nicht Satan, getan und il est Satan devant hat nous. einen Nutzen. In the next class, Im Dans la nächsten classe Unterricht we suivante, just want to draw that out. wollen wir das on nochmal va aufzeichnen, We dessiner didn't cela, finish that in the last class. weil wir parce das qu'on in n'a der pas letzten fini cela Stunde dans noch la nicht durchgenommen classe haben. précédente. Who's the watchman? What's the wall? And who are Qui they est le- shouting to? Wer ist C'est der qui Wächter? la Wer sentinelle, ist auf c'est der qui le Mauer mur und et à wen qui rufen il sie denn? crie. Are the people that they're shouting to in the city or outside of the city? We just want to tidy that up. Wir wollen noch Alors, est-ce das qu'il crie zusammenfassen, vers les personnes ob die qui se trouvent Leute, à die l'intérieur gerufen de la werden, ville ou à in der Stadt l'extérieur? sind oder nicht. Here, yesterday, we had a little picture, Also hier an Hier, der nous Tafel hatten wir avons une gestern ein kleines petite image Bild and we didn't finish that word picture off. und et dieses on n'a Bild pas haben wir noch fini nicht fertig cette behandelt. Basically, image. to finish the word picture. Es Donc geht c'est also juste darum, pour dieses terminer Bild zu l'image. Ende zu bringen. It's all those, all the little symbols there. Yeah. Also Parce es que sind là, il y a alles plein de Symbole. petits symboles. Yes. Shall we pray? Lass uns beten. Prions. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Père Céleste, Vater, nous wir te danken dir remercions für pour deine ta Güte. bonté. We pray, Lord, that we would be awake Wir Nous danken prions dir, que nous Herr, dass puissions wir être wach sein réveillés, dürfen when we don't give the trumpet a certain sound. und dass que wir nous ne der donnons pas à la Posaune nicht trompette einen un certain bestimmten son. Ton geben, People sleep. dass die Leute Les schlafen. personnes dorment si nous ne Satan donnons pas gets an à la trompette un advantage. Und certain son et Satan prend einen l'avantage. Vorteil, einen Nutzen daraus ziehen kann. May each of us be aware, Möge Que chacun jeder d'entre nous puisse wachsam être sein, not conscient, only to give the right message, nicht nur non die seulement richtige pour donner Botschaft le zu bon geben, message, but to not be weary in doing that. sondern mais dass de ne man sich, pas être dass man sich davor nicht fatigué à fürchtet. faire cela. Help us to be awake to our great danger. Aide-nous à Hilf être uns, dass éveillés wir par rapport au unserer grand großen danger. Gefahr bewusst sind. We pray in Jesus' name. Und das bitten wir Nous in Jesu prions dans le Namen. nom de Jésus. Amen. Amen.